Quiero compartir algo que el Señor me ha estado hablando I want to share with you something that the Lord has been speaking to me. y creo que es algo para nosotros, I believe it's something for us porque nosotros somos la iglesia. because we are the church. ¿Usted lo cree? Do you believe that? Nosotros somos la iglesia. We are the church. Cuando nosotros venimos a reunir aquí, When we gather together here, el Señor se manifiesta en medio de su iglesia. the Lord is manifest in our midst. Dios ama su iglesia. God loves his church. Él se quiere glorificar en medio de su iglesia. He wants to be glorified in his church. ¿Qué necesario es How necessary is it que la iglesia de Dios that God's church haga su papel? would fulfill their role? Por eso hoy el tema es la iglesia siendo iglesia. That's why my sermon is called The Church Being the Church. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver ese tema? And you're like, what does that mean? Pero yo sé que con el desarrollo usted lo va a But comprender. as we develop it, you'll see what I mean. Porque Dios lo que quiere es que tomemos nuestro lugar. Because what God wants is for us to take our Tomemos place, nuestro papel. to fulfill our role, Y que usted y yo, que somos la iglesia, and that you and I, being the church, hagamos lo que tenemos que hacer. would do what we need to do. Porque voy a comenzar con una pregunta. Because I want to start with a question. ¿Qué es la iglesia actualmente aquí en el mundo? What is the church like currently in the world? Yo les digo algo. Número uno, Number one. actúa como representante de Jesús. So it acts as Jesus' representative. Dice la palabra también que es luz y sal del mundo. The word also says that it's the light and salt of the earth. Ahora pónganse a pensar ustedes. So now think about that. ¿Qué pasaría si faltara en el mundo la luz? What happens if there's no light in the world? Que ya dijimos que la luz es la iglesia. We've already said the light is the church. Si faltara la luz, If we have no light, el mundo caería en un engaño profundo the world would fall into such deception y una degradación moral. and like moral degradation. Qué importante es la iglesia. So the church is very important. Ahora la parte de la sal. ¿Qué pasaría si el mundo no tuviera sal? And what about the salt? What would happen if the world had no salt? Pues así simplemente no tuviera sabor. Then nothing would taste good. Entonces, la iglesia debe de retomar, debe de tomar su papel, The church needs to take its place, siendo embajador de Cristo, being Christ's ambassador, luz light y sal. and salt. Por eso la palabra de Dios dice That's why the word of God says que no os conforméis a este mundo. not to be conformed to this world. Hay una versión que dice no se amolden a este mundo. Another version says don't be conformed or molded to this world. Porque si todos nosotros que somos la iglesia Because if all of us being the church, nos moldeamos al mundo, we conform to the world, pues somos parte de él then y we ya no become part of the somos la world iglesia. and we're no longer the church. Entonces diga conmigo qué importante es que la iglesia So how important is it tome su lugar. for the church to take its place? Algunos no lo dijeron, I didn't hear you say that pero lo van a actually. decir ahorita, ¿verdad? Sorry, he meant to Qué say importante es que la iglesia tome su lugar. So say with me, how important is it for the church to take its place? Y yo soy la iglesia. Dije. And we are the church. Qué importante es que lo sepamos también, ¿verdad? How important is us to know, is it for Porque us to si know la that? iglesia adopta su papel, Because if the church takes its role, pues está cambiando los ambientes. it changes the environment, it changes the atmosphere. Está pidiendo por sus autoridades. We can intercede on behalf of our rulers. Está pidiendo por la sanidad de su nación. We can ask for the healing of our nation. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. That's what the church needs to be doing. Por eso la palabra de Dios dice Proverbios 11:11. That's why the Bible says in Proverbs 11:11. Ahí se lo van a poner. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida.
mas por la boca de los impíos será trastornada. By the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. Ahí estamos viendo la iglesia en acción, This is where we see the church in action. porque por la misma bendición de los rectos, Because by the blessing of the upright, la ciudad será enaltecida. the city is exalted. Entonces se dan cuenta, la iglesia haciendo su papel, So now you realize the church fulfilling its role, ahí es donde entendemos por qué es la sal we understand why it's called y light por and qué es salt. la luz. Jeremías 29:7 Jeremiah 29:7. y dice, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. ¿Será que ahí está actuando la iglesia? Is the church acting in this verse? ¿Está procurando la paz en donde Dios lo ha establecido? Are we seeking the peace of where God has established us? Lo bonito de ahorita que aquí hay muchas naciones, ¿verdad? Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Of course, we have many nations represented here: Guatemala, Canada, United States. Si hay otra nación, me dice para Is agregar. there any other nation? Entonces, usted donde vive, So where you live, si procura la paz, if you seek the peace, si clama a Dios, if you cry out to God, si la iglesia toma su papel, if the church fulfills its role, entonces, ¿qué va a tener como resultado? what will be the result? La paz. Peace. Entonces, qué importante es que la iglesia accione. So how important is it for the church to act? Jesús vino a establecer su reino, Jesus came to establish his kingdom, pero también vino a darle a su iglesia la asignación a extenderlo. but he also came to give his church the assignment to expand it. Escuche bien, entonces Jesús viene a establecer su reino, So listen, Jesus came to establish the kingdom, pero también le da la asignación a usted y a mí, que somos la iglesia, but he also gives us an assignment as the a church extender este reino. to expand that kingdom. ¿Y Jesús cómo lo hacía? And how does Jesus do it? En la palabra vemos cómo el Señor lo hacía y nos deja su ejemplo. So in the word, we see this example. En Lucas capítulo 4, verso 18, ahí se lo van a poner, In Lucas 4:24, Jesús da una declaración poderosa 4:18, Jesus has a proclamation, y hace saber el actuar de la iglesia. and he makes us know the action of the church. Eso es lo que me decía el Señor. Entonces dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. So the word of the Lord says, "The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." Entonces, eso es lo que hacía el Señor. So that's what the Lord did. Él venía y estaba lleno del Espíritu Santo, He came and was filled with the Holy Spirit. y eso lo hacía ¿a qué? Número uno, a dar buenas nuevas a los pobres. And what did he do? Number one, he gave good news to the poor. Entonces yo entiendo algo. So I understand something. La iglesia está asignada a dar buenas nuevas. The church has been assigned to give good news. ¿Dice amén o se asusta? Say amen, or are you Aleluya, scared? dice amén la iglesia. Say amen. Let the church say amen. Entonces la iglesia está asignada a dar buenas nuevas. So the church has been assigned the role of giving good news. Jesús dice también que vino a sanar a los quebrantados de corazón. He also came to heal the brokenhearted. La iglesia está asignada a sanar a los quebrantados de corazón. The church has been assigned this job of healing the Y dice brokenhearted. también que Jesús venía a libertad a los cautivos And he came to give liberty to the y captives vista a los ciegos. and sight to the blind. La iglesia igualmente está asignada a hacer ese papel, The church has also been assigned this role, a poner en libertad a los oprimidos. to put the captives at liberty. Entonces el Señor nos dejó ese ejemplo So the Lord left us this example, para que nosotros, su iglesia, sigamos extendiendo su reino.
so that you and I, as His church, could be expanding His kingdom. Y cuando nosotros lo hacemos, And when we do it, pasa algo. something happens. Es cambiado el ambiente. The environment, the atmosphere is changed. Son sanados los enfermos. The sick are healed. Los oprimidos salen de ese estado. The oppressed, they come out of that state. Yo les digo algo. I want to tell you El something. enemigo está oprimiendo a muchos. The enemy is oppressing many. El enemigo está poniendo en depresión a muchos. The enemy is putting many in depression. ¿Alguien me puede decir lo contrario? Can anyone tell me Si otherwise? estoy mal me pueden decir. If I'm wrong, let me know. Pero creo que todos aquí But I believe all of us sabemos que así here, está. we know Pero that la that's what it's like. iglesia al actuar va a sacar de ese estado But the church in action is going to a pull ese people out of hombre, that a state. esa mujer, The man and the woman, donde el enemigo lo quiere oprimir, where the enemy wants to oppress. lo quiere ver destruido, He wants to see them lo quiere destroyed. ver tirado. He wants to see them struck down. Pero la iglesia al momento de tomar su papel But the church, at the moment of fulfilling its role, va a levantarlo. is going to raise up. Diga conmigo, eso es lo que yo debo de hacer. Say with me, this is what I must do. Porque fíjense que Jesús nos dejó ese ejemplo. Because Jesus left us this example. Y Jesús lo hacía. And Jesus did this. Esto no fue solo una declaración en donde yo vengo a hacer esto, pero no lo hago. It's not him saying, oh, I've come to do this, but I'm not going to do it. You Él should lo do it. hacía. No, he did it. Y lo hacía para darnos el ejemplo He did it to leave us this example, y que nosotros también lo hagamos. and that we should also do it. Pero también vemos cómo en la palabra de Dios, But we also see how the Word of God, Jesús haciendo ese trabajo tan maravilloso Jesus doing this amazing work, de amor, de misericordia, de gracia, with mercy and grace, tenía opositores. he had opposition. ¿Quiénes eran los opositores? Who opposed him? Eran los religiosos de ese tiempo. It was the religious people of that time, Los saduceos. the Sadducees. Dice que los saduceos eran maestros de la ley. It says the Sadducees were Su teachers of the law. función principal era interpretar, transmitir y enseñar la escritura. Their job was to interpret and transmit the scriptures. Ocupaban cargos importantes en el Sanedrín And they occupied important positions in the Sanhedrin. y debido a su autoridad intelectual, And they had an intellectual authority. ellos venían y enfrentaban a Jesús. They came and they opposed Jesus. En lugar de apoyarlo, decir, ¡ala, qué bendición! Instead of supporting him. Las maravillas que estamos viendo. Instead of saying, wow, these marvelous things we're seeing. Ellos eran los opositores. No, they became his opposers. Otro opositor eran los fariseos. Another person or class of people that opposed Jesus were the Pharisees. Estos fariseos igualmente eran otros religiosos. They were also very religious. Su enfoque no era solo el estudio, sino la aplicación estricta de la ley. Their role was not just the study, but the strict application of the law. Eso tenían que hacer los fariseos. That's what the Pharisees wanted to do. ¿Y qué eran ellos? Opositores. And what did they do? They opposed Jesus. El sumo sacerdote. The high priest. El actuar del sumo sacerdote dice que era la máxima autoridad religiosa. He was the highest religious authority En el antiguo Israel. in the Old Testament. Y era el único mediador entre Dios y el pueblo. Yeah, and he mediated between the people and God. Pero en ese tiempo, el sumo sacerdote venía y era opositor de Jesús. But during that time, the high priest, he opposed Jesus. Y Jesús estaba haciendo una gran obra. And Jesus was doing a great work. Yo les traigo dos ejemplos. I want to give you some examples. El número uno está en Marcos capítulo 3, del 1 y 2, vamos a leer. In Mark 3, 1-2, Porque vemos aquí cómo estos opositores venían y le importaban más sus costumbres because we can see how those who opposed Christ, que their una customs were more persona important. fuera levantada, que una persona fuera sanada, Even
seen a person healed, que una persona conociera el poder de Dios their customs were more important than y someone la seeing the power of God manifestación de Dios And aquí en la tierra. and the manifestation of God on the earth. Usted conoce esta historia. You know the story. Dice la palabra del Señor, otra vez entró Jesús a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía... Qué poquitos están poniendo atención. Not many people are paying No, attention. ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Ese hombre, ¿qué era lo que tenía? Seca una mano. So he entered the synagogue, and a man was there who had a withered hand. Verso 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. So they watched him closely whether he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. ¿Quiénes le acechaban, hermano? So who wanted to accuse him? Los religiosos, The religious people, los intérpretes de la ley, the interpreters of the law, los que estudiaban la palabra y tenían que transmitirla. those who studied the law and had to transmit it to the people. Aquel que tenía que estar conectado con Dios y con el pueblo. They had to be connected to God and the people. Entonces ellos vieron que Jesús venía, que So estaba they en la sinagoga They saw that Jesus enters the synagogue y que él iba a sanar. and that he was going to heal. Como era día de reposo, And it was the Sabbath. ellos venían y estaban esperando que lo sanara para acusarle. And they were waiting to see him heal so that they could accuse him. Si nos trasladamos al verso 5, Let's skip ahead to verse 5. dice, entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de su corazón. And when he had looked around at them with anger, being grieved by the hardness of their hearts, Dijo al hombre, extiende tu mano. he said to the man, stretch out your hand. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. And he stretched it out, and the hand was restored. Ese as es el whole as poder the de other. Dios. This is the power of God. Ellos estaban viendo la gloria de Dios. They were seeing the glory of God. Ellos estaban viendo la manifestación del Señor. They were seeing the manifestation of the Lord. Y para ellos fue causa de gozo, aleluya, dieron gloria a Dios. And they were so excited, glory to God. Verso 6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para alarmar. No, it doesn't say that. It says, then the Pharisees went out and immediately plotted against him ¡Qué with the Herodians, terrible! how they might destroy him. ¡Qué tremendo! Jesús estaba haciendo un bien o un mal. Was Jesus doing good or bad? Estaba haciendo un bien. He was doing good. Estaba presentando su reino. He was presenting the Su kingdom, reino de poder. a kingdom of power, Su reino de sanidad. a kingdom of healing, Su reino de libertad. a kingdom of freedom. Pero a ellos no les gustaba. But they didn't like that. Ellos esperaban cómo acusarle They waited to see how to y accuse him cómo destruirle. and how to destroy him. Ejemplo 2. Example 2, En Juan capítulo 8, in John 8, en el verso 2. in verse 2. Vamos a leer hasta el 7. We're going to read up to verse Y dice el 7. verso 2. Y por la mañana volvió al templo, Jesús, y todo el pueblo vino a él. Now, early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. And he sat down and taught them. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in adultery in Y the very escuchen, qué act. tremendo. Agarraron la misma palabra. Agarraron las escrituras. So they take hold of the scriptures, Y le dijeron al Señor, y según la ley, and they say to the Lord, tiene according que to ser the law, apedreada. she should be stoned. ¿Qué opinas de eso, Señor? What do you think of this, Lord? Y como siempre querían tentarle They always want to tempt him para acusarlo. in order to accuse him. Pero ¿qué hizo Jesús? But what does Jesus do? Pero Jesús, dice el verso 6, Verse 6. inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger.
Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, "He who is without sin among you, let him throw a stone at her first." Miren, hermanos, un golazo. You know, that's a goal for Jesus. Ellos, ¿qué era lo que querían? What did they want? Acusarle, They wanted to accuse. señalarlo. They wanted to judge. Y él solo se levantó y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. And he says, "He who is without sin, throw the first stone." Y se volvió a inclinar y comenzó And a he escribir continues con writing el in the dust. En el verso 10 dice: Verse 10, it says, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? when Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" Ninguno te acusa, le dice. Y ella dijo: ninguno. And she ¿Y said, qué le "Not one, dijo Lord." Jesús? What does Jesus say to her? Ese es el gran amor de Dios. This is the great love of God. Ahí vemos cómo Jesús, dele la gloria a Él, Give the glory to God. a Él sea la gloria, To him be the glory. porque por ese amor usted y yo estamos hoy aquí. Because of this love, we're here today. Por ese amor hoy tenemos libertad, Because of this love, we have freedom, sanidad, healing, redención, redemption, por su inmenso amor. for his immense love. Ahí es claro el amor de Dios para con nosotros. This is so clear, the love of God for us. El único que podía señalarla, The only one that had the right to accuse her. el único que podía tomar la piedra. The only one that could throw a stone. ¿Qué le dijo a la mujer? What does he say to the woman? Ni yo te condeno, mujer, Neither do I Vete. condemn you. pero no peques más. Go and sin no more. Porque este reino de amor y de misericordia Because this kingdom of love and mercy, quiere que nosotros estemos bien. you know, he wants us to be well. Porque Dios sabe que la paga del pecado es muerte. Because God knows that the end of sin is death. La persona que está en pecado, The person that is in sin, que vive en pecado, that lives in sin, está muerta espiritualmente. is spiritually dead. Entonces Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. But Jesus came to give life and life to the full. Dios no quiere que estemos mal. I don't want us to be No es wrong. una invitación para pecar, This is not an invitation to sin. pero sí vemos el amor de Dios But we see the love of God. y que Dios quiere que estemos bien. And we see that God wants us to be well. Era clara la oposición de estas personas hacia Jesús. The opposition of the religious people against Jesus was clear. Y se oponían, y se oponían, y se oponían. They opposed him. No querían que se hiciera la obra de Dios. They didn't want him to do the will of God. Igualmente ahora hay oposición. And today there's opposition. Y lamentablemente And unfortunately, la mayoría, por no decir todos, you know, the majority, not everyone, son los mismos cristianos. are, you know, those who call themselves Christians. Yo me recuerdo que hace un tiempo So some time ago, me metí a una página que decía Señales de los últimos tiempos. yeah, I was looking at this page and it was called Signs of the End Times. ¡Hala, qué bonito! And I was like, oh, this is Me cool. voy a estar nutriendo. Gente que va a estar diciendo las noticias, lo actual. Maybe people are going to be talking about current events. Gente preocupada que va a estar está viendo cómo las señales se cumplen. People seeing how the signs are being fulfilled. Me suscribo, dije. So I, you know, clicked subscribe. Y cuando veo, hermanos, era para que tal pastor hizo tal señal. Es un hereje. I saw that it wasn't about that. It was about, you know, this pastor said this thing and he's a heretic. Que tal profeta que dice ser llamado siervo de Dios And this prophet who claims to be a servant of God, está profetizando mal. you know, he's prophesying incorrectly.
¿Y qué tal el grupo de alabanza? Son unos mundanos. Y que un grupo de alabanza son mundanos. And you know, this worship team, you know, they're too worldly. La dije. No, hombre, yo pensé que iban a hablar de las señales. No, I thought it was going to be about, you know, actual substance, but it wasn't. Y yo digo algo, ese no es el papel de la iglesia. And I want to tell you, this is not the role of the church, Criticarse entre hermanos, you know, to criticize the brothers, no tener unidad, to not be unified, no tener coinonía, to not have that fellowship, no tener amor, to not have love, sino que criticar. but to criticize. ¿Ya viste cómo vino tal hermano? Mundano. ¿Ya viste cómo canta tal hermano? Mundano. You know, have you seen this brother or this sister? You know, they're so worldly. ¿Ya viste ahora lo que quieren hacer tales hermanos? Have you seen what, you know, these brothers want to do? Eso no es de Dios. You know, this is not from God. Y comienzan a ser jueces, ¿verdad, hermano? A ponerse en el lugar de Dios. And they begin to judge others in the place of God, Como los religiosos que acabamos de ver. you know, as the religious people that we just read about. Pero yo digo algo. But I want to tell you something. La iglesia debe tomar su papel. The church needs to fulfill its role. Como está el tema, ¿verdad? That's what the La sermon's iglesia called. siendo iglesia. The church being the church. No más. La iglesia siendo iglesia The church being the church es aquel que va a tener amor. is going to have love Aquel que se está perdiendo. for those who are being lost, Aquel que necesita. for those who need God, Aquel que está gritando que quiere una oportunidad. those who are crying out for a second opportunity, Aquel que está pidiendo a gritos que su Salvador venga a su corazón. those who are asking the Savior to come to their heart. Hay un ejemplo en la palabra que me impactó mucho. So there's an example in the word that, you know, Y yo really quiero que impacts por me. favor lo veamos. Ya, So ya voy terminando. ¿ve? Let's read it together. You know, Hoy voy a we're about to terminar finish. rápido. Marcos capítulo 2, So Mark 2, del 1 en adelante usted sabe la historia. Estaba Jesús so you know the story. Here's Jesus ahora en una casa. in a house, Y como a Jesús lo seguían muchos, una gran multitud, and there's a great multitude. dice la palabra del Señor que venían 4 hombres. And the word says that 4 men came. ¿Cuántos hombres? How many? 4. 4. Pero estos 4 hombres traían But they brought with them, en una camilla, en un lecho, llámese como usted quiera, you know, on a bed, a un paralítico. you know, a paralyzed man. ¿Usted se recuerda ya la historia? Do you remember the story? Y dice la palabra del Señor que cuando ellos iban a Jesús, And the word says that when they came to Jesus, porque ellos sabían que ahí estaba la verdad, because they knew that he had the truth, ellos sabían que ahí estaba la solución para ese hombre que estaba postrado, they knew that there was the solution. pero cuando llegaron, But when they got there, vieron la gran multitud they saw the great multitude, que ocupaba la puerta, you know, filling up the Ventanas. doorways, the windows, aún afuera de la casa. you know, outside the house. Pero para ellos dice la palabra del Señor que no fue obstáculo. But the word says that this was not an obstacle for them. Y ellos vinieron, They came, subieron al techo, they went up to the roof, hicieron un hoyo they made a hole in the roof, y dejaron ir al paralítico. and they let their paralyzed friend go through the roof. Por eso dice el verso 3, entonces vinieron a él unos que trayendo un paralítico, This is why it says in verse 3, then they came to him bringing a que era paralytic cargado por 4, dice. who was carried by 4 men. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, And when they could not come near him because of the crowd, descubrieron el techo donde estaban. they uncovered the roof where he was. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. So when they had broken through, they let down the bed on which the Yes. paralytic was lying. Vea el verso 5. So look at verse 5. Al ver Jesús la fe de ellos. When Jesus saw their faith, ¿La fe de quién, hermanos? the faith of whom? ¿Del paralítico? The paralyzed man? La fe del que llevaban al paralítico. No, the faith of those who brought the paralytic. Dijo al paralítico, hijo,
tus pecados te son perdonados. He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." Aleluya, quedémonos ahí. Ahí podemos ver muchas cosas, hermano, que nos enseña la palabra de Dios. We can see many things here that the word is speaking to us. Y esos 4 hombres yo los tomo como la iglesia, I take these 4 men to be an image of the church. porque no de balde nos dicen creyentes, ¿verdad, hermanos? You know, were they believers? Porque usted y yo tenemos fe. We have faith. Lo voy a repetir otra vez porque solo el 25% me You know, dijo amén. only 25% of you said yes. Usted y yo tenemos fe. We have faith. Confiamos en Dios. We trust in God. Creemos en Dios. We believe in God. Sabemos que solo Él We believe that only Him, es el único Salvador, Sanador, nuestro libertador. only He is our Redeemer and Savior. Entonces, estos 4 hombres tenían fe. So these 4 men, they had faith. Ellos sabían que la única solución para ese paralítico era Jesús. They knew that the only solution for their paralyzed friend was Jesus. ¿Se esforzaron? Did they make an effort? Se esforzaron. No, they made an effort. Porque miren, hermanos, Because look, solo subir a una casa, solo uno cuesta. you know, getting up on the roof by yourself, that's difficult. Ahora una persona, hermanos, peso muerto. And then, you know, you've got all that dead weight. No había como que ayúdame ahí, jalate. Yeah, ¿va? he couldn't help himself up. Costó. No, it was difficult Se for them. esforzaron They made the effort, hasta llevar a Jesús, hasta llevar el paralítico a Jesús. you know, until they brought their friend to Jesus. Ese es el actuar de la iglesia. You know, this is how the church should Llevar act. a aquel que se está muriendo allá afuera To bring he who is dying a Jesús. to Jesus. Estamos en un tiempo de frutos, We're in a time of seeing fruit, en un tiempo de evangelismo. in a time of evangelism. Yo pensé que los líderes me iban a decir amén. I thought you guys were going to say amen. Estamos en un tiempo de evangelismo, ¿verdad? We're in a time of Aleluya. evangelism. Y nosotros sabemos que Jesús es la solución para todo aquel que se está muriendo allá afuera. We know that Jesus is the solution for every person that is outside the church. Tenemos que llevar la palabra. We need to bring the word, Tenemos que traer al perdido a Jesús. bringing the lost to Jesus. No usted, pero ¿cómo cuesta? No, but how difficult it is. No quieren. No, they don't want to. ¿Cómo se lo digo? How do I tell them? ¿Cómo ruego usted? You know, I beg A mí no them. me gusta rogar a la gente. I don't like begging people. Somos la iglesia. No, we're the church. ¿Va a costar? Sí, va a costar. It's going to be difficult. A estos hombres les costó. These 4 men, it was difficult for them. Vieron la dificultad, vieron toda la multitud. They saw the multitude. Para ellos no fue problema. It wasn't a problem for them. Ellos tenían una misión. They had a mission Llevar a ese hombre necesitado a Cristo. to take the friend in need to Jesus. ¿Qué hubiera pasado si esos hombres hubieran dicho, la que gentío ustedes? What would have happened if these men had said, Regresémonos. this crowd, like, let's go back. Disculpanos, aquí te vamos a dejar porque venimos cansados. Like, sorry, man, like, it's too tiring. No, ellos dijeron, vamos. No, they said, let's go. Tenían una misión. They had a mission. Así como la iglesia de Cristo tiene una misión. Just as the church of Christ has Tiene a una mission, asignación. we have an Y assignment. como dijimos al principio, que es extender el reino de Dios. As I said at the beginning, it's to Jesús expand dijo, the kingdom of God. Vaya y prediquen este evangelio a todas las naciones. Jesus said, go and preach the gospel to all the nations Y que se bauticen and baptize them y que sean salvos. and let them be saved. Entonces estos hombres vieron la dificultad, So these men, seeing the difficulty, no les importó, subieron al techo, they went up on the roof. abrieron una brecha. They opened a hole. Yo no sé, algunos dicen tejado, Some people say it was, were there tiles? pero hubo tarea, hubo trabajo. No, it doesn't matter. It was a hard work. Y ahora imagínense, después de abrir la brecha, And now after opening that breach, bajar a ese hombre, hermanos. they had to let down their friend. Costó. That's difficult. Pero cuando ya llegó a Cristo Jesús, But when he came to Jesus, Jesús viene y le dice, tus pecados te son perdonados. Jesus says to him, your sins are forgiven. La necesidad más grande del ser humano The greatest need of the human being es la necesidad del alma.
is the need of the soul, es la sanidad del alma. is the healing of the soul. La gente puede estar sana físicamente, You know, people can be pero physically healthy, necesita a Cristo. but they need Christ. Amén, hermano. Amen. Apóyenme, amada iglesia. All right. Stay with me here. Necesita a Cristo Jesús en su corazón. They need Christ Jesus in their heart. Necesita que conozca a su Salvador. They need to know their Savior. Necesita tener un Señor. They need to have a El Lord, Señor de su vida, el Señor de su a familia. Lord of their life, of their family. Tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús al hombre. He says, your sins are forgiven you. ¿Y sabe qué hicieron? No todos, You know what they did? algunos. ¿Y este por qué perdona pecados? Not everyone. Some of them said, how does he forgive sins? Yo digo, ahí es donde viene y aquellas personas que, ay, mire lo que hace aquel. Miren, ni sabe predicar y predica en el mercado. That's why it's like those who say, look at this guy preaching in the street. He's doing it wrong. Y yo digo, pero lo hace. And I say, well, at least he's doing it. Amén, hermanos. Amen? Aleluya. Yo pensé que algo había pasado aquí. Lo está haciendo. At least he's doing it. Está llevando a la gente a Cristo. He's bringing people to Christ. Lo van a criticar, no hay problema. People will Pero criticize está him, haciendo but la obra. at least he's doing the Está work. actuando como la iglesia debe de actuar. He's acting as the church Porque hay mucha necesidad. because there's much need. En donde usted vive hay necesidad. Where you live, there's need. En la colonia donde vive hay necesidad. In your neighborhood, there's need. Municipio, departamento, In en your toda town, nación in your province, in hay your nation, necesidad. there's need. Esos hombres llevaron aquel paralítico a Jesús. These men brought the paralytic to Jesus, Ese hombre salió sano del alma, and he left healed in his soul, redimido. redeemed. Salió sano He left whole físicamente también. physically as well. Porque Jesús no lo dejó ahí postrado en su lecho. Because Jesus didn't leave him there on his Vino bed. Jesús Jesus comes y le dijo, levántate. and he says, rise. Hay muchos que necesitan a Cristo en su corazón. There are many who need Christ in their heart. Iglesia, hay muchos que necesitan a Cristo en su There are corazón. many who need Christ in Hay their mucha heart. necesidad. There's much Y need. usted y yo, And you and I, que somos la iglesia, who are the church, vamos a actuar como la iglesia are going to act as the church. y vamos a tomar nuestro papel. And we're going to Dice fulfill our amén, role. hermano. Say amen. Pero de veras, dice amén. But for real? De veras, dice amén. Are you saying amen? Póngase de pie entonces. Well, let's stand up then. Póngase de pie, amada iglesia. So stand to your feet, beloved church. Porque así como hoy hablamos del papel de la iglesia, Because just as we talk about the role of the usted debe church, saber qué es lo que debe estar haciendo la iglesia. you know what the church ¿Quién should es be la doing. iglesia? And who is the church? All of Entonces es us. para nosotros. So Es lo que tenemos que estar haciendo this is what we need to be doing, y vamos a hacerlo. and we're going to do it. ¿Y sabe qué más, hermano? Do you know what else? La iglesia está esperando a su amado. The church is awaiting its beloved. Aquel amado que se fue, Our beloved has gone on a long journey, pero dijo, yo me voy a preparar morada. but he's gone to prepare a place for us. No los dejo solos, He did not leave us alone. les dejo al Espíritu Santo. He has left us the Holy Spirit, Él los convencerá de pecado. who convicts the world of sin Él los guiará a toda verdad. and leads us into all truth, Él les dirá de qué forma conducirse. who shows us the way we should go. Porque algunas veces ese es el tope, ¿verdad, hermanos? Because sometimes you feel that, Ay, no, yo that cómo touch, voy a that hacer nudge. eso si a mí me cuesta. And you say, oh, it's so difficult. No, el Espíritu Santo nos va a seguir ayudando No, but the Holy Spirit is going to keep helping us para que actuemos bien nosotros so that we act well y poder nosotros transmitir. and we're able to transmit, No como religiosos, not as the religious people, no como que el que juzga, not as those who judge, no aquel que está viendo los errores de alguna persona, not as those who are seeing the errors of sino others. como dice Gálatas 6:1, ¿verdad? Con espíritu de Galatians mansedumbre, 6:1 says a spirit of humbleness, ayudar, meekness, levantar, and lifting up, llevar a los pies de Cristo and bringing to the feet of Christ al necesitado, those who are needing, who porque need hay him, mucha necesidad. because there's much need. Y como decía, la iglesia también está esperando a su amado, And as I said, the church is awaiting our beloved, pero debe estar despierta, but we need to be awake, haciendo su papel. fulfilling our role.
con sus lámparas encendidas, with our lamps lit, con aceite with oil, para sus lámparas. as the wise Porque virgins. nuestro amado viene pronto, hermano. Because our beloved is coming Puede ser soon. hoy He could be today, o mañana, could be tomorrow, pero le esperamos. but we await him. ¿Usted le espera? Do you await him? ¿De veras le espera? Do you really await him? Cierre sus ojitos, por favor, y levante Let's sus close our manos. eyes, raise your hands.